I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. नबी हमारे प्यारे हैं, नबी हमारे प्यारे हैं, वही हमारे हीरो हैं, प्यारे नबी हमारे हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमको सबसे प्यारे हैं. उनकी सीरा पे अमल करेंगे, हम तो नबी की राह पे चलेंगे, जो भी सीरा से सीखेंगे उस पे अमल करेंगे, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. Sira stars, we are Sira stars. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Sira stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हैप्पी सीरा टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी सीरा स्टार्स. क्या आपको मालूम है दुनिया में एक ऐसी आदत है जो इंसान को सबसे ज्यादा इज्जतदार और अच्छा बनाती है. ये आदत ना सिर्फ अल्लाह को बहुत पसंद है बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे नुमाया खसूसियत भी थी. जी हाँ, वो आदत है सच्चाई. जरा सोचें, अगर कोई आपसे झूठ बोले, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं, कभी नहीं. लेकिन अगर कोई हमेशा सच बोले तो दिल खुद ब खुद इसकी तरफ खिंचता है ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त हमेशा सच बोले. तो आज हम आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में बताएंगे. वो कैसे हमेशा सच बोलते थे और उनकी सच्चाई ने लोगों के दिलों को कैसे जीता. चले तो शुरू करते हैं एक खूबसूरत बात से. सच्चाई अल्लाह को पसंद है और जन्नत का रास्ता है. सच्चाई एक ऐसी खूबी है जो इंसान को इज्जत, एतमाद और कामयाबी अता करती है. सच्चाई एक चिराग की मानिंद है जो अंधेरों में रोशनी करता है. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पल सच है. आपने ना सिर्फ अपनी बातों में बल्कि अपनी आदत में भी सच्चाई को अपनाया. अब कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही कोई ऐसा काम करते थे, कोई ऐसा अमल करते थे जिससे लोगों को धोखा हो. नबूवत से पहले मक्का के लोग आपको आपकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से पसंद करते थे और आपका एक नाम बहुत मशहूर था, वो था सादिक, यानी कि सच्चा. सादिक हमेशा सच बात कहते हैं, दुरुस्त बात कहते हैं. लोग अपना कीमती सामान आपके पास अमानत के तौर पर रखवा देते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और उनकी अमानत की हिफाजत करेंगे. पता है, एक बार कुरैश के लोगों में खाना काबा की तामीर के दौरान हजरे अस्वद रखने पर झगड़ा हुआ. हर कबीला ये एजाज अपने लिए चाहता था. आपने अपनी जहानत और सच्चाई से मसला हल कर दिया और सबको राजी किया. यही वो वक्त था जब लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे दरमियान सबसे सच्चे और काबिले भरोसा हैं. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया तो कुरैश के लोग आपके खिलाफ हो गए. लेकिन आपने कभी इनको खुश करने के लिए भी झूठ नहीं बोला. आपने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क, हमेशा सच्चाई को अपनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी हमें जन्नत की तरफ लेकर जाती है. यही वजह है कि आपके दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने के बावजूद आपकी सच्चाई की हमेशा तारीफ करते थे. एक बार एक शख्स आपके पास आया और कहा कि वो कई बुराइयों में मुब्तला है लेकिन एक ही बुराई छोड़ सकता है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप झूठ छोड़ दो. पता है क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद वो शख्स वापस आया और उसने कहा कि सच बोलने की आदत ने
اس کی تمام برائیاں ختم کر دیں۔ تو دیکھا ہیپی سیرا سٹارز، اگر آپ اپنی ساری برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ سچائی کی برکت سے آپ کی باقی برائیاں بھی ختم ہوتی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ تو پیارے ہیپی سیرا سٹارز، سچائی ہی وہ عادت تھی جس نے آپ کو سب سے الگ اور قابل احترام بنایا، اور یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی سے انسان پر دوسروں کا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا اللہ کو خوش کرتا ہے، سچائی انسان کو عزت اور بھروسہ دلاتی ہے۔ جھوٹ نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم بھی یہ پرومس کریں گے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ کبھی کسی کے ڈر سے یا کسی چیز کے لالچ میں آ کر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور دوسروں کو بھی یہی سکھائیں گے۔ کبھی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل کریں، آج رات جب آپ اپنے ماما پاپا کے ساتھ بیٹھے تو انہیں بتائیں کہ آپ نے نبی کی سچائی کے بارے میں کیا سیکھا، پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل نہیں ڈرنا۔ اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے آپ نے تب بھی سچ بولنا ہے، کوئی نقصان ہو جائے تب بھی سچ بولنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی سے پہلے آپ نے یہ سچ کی عادت ضرور اپنانی ہے۔ پھر ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔